Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from 2 Samuel 22 and verse 29. Inspirasi hari ini dari 2 Samuel 22 ayat 29. God, you yourself are my lamp. My God lights up my darkness. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Hallelujah. Haleluya. Here, Di sini the verse tells like this. You are my lamp. ayatnya berkata seperti ini. Engkaulah pelitaku. My God lights up my darkness. Tuhanku menyinari kegelapanku. So, you see what is the current situation. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang saat ini, People are in dark about the future. orang-orang berada dalam kegelapan tentang masa depan. Even such a big nation like America is in dark even after so many days of election. About the election. Bahkan negara sebesar Amerika pun sekarang sedang dalam kegelapan mengenai hasil pemilihan umumnya. You can see the dollar drop down. Kita bisa lihat bagaimana dolar jatuh. Why? Kenapa? Because it's in dark. They don't know what's going to happen. Karena dalam keadaan gelap mereka nggak tahu apa nanti yang akan terjadi. Neither the Wall Street business people know. Baik orang Wall Street juga mereka nggak tahu. And on the other side, Dan di sisi lain, the poor people don't have jobs, don't have business, don't have income. orang-orang miskin juga nggak ada kerjaan, nggak ada bisnis, nggak ada penghasilan. And the governments don't know when it's going to be over, and they're worried about the vaccine, they're worried about the hospital space. Dan pemerintah juga nggak tahu kapan ini akan berakhir. Mereka khawatir tentang rumah sakit, tentang keberadaan ruang di rumah sakit. So here we see Di sini kita lihat everything and everybody is in dark. semuanya, setiap orang sekarang sedang dalam kegelapan. But here God promises Tapi what? di sini janji Tuhan apa? God lights up our darkness. Tuhan menyinari kegelapan kita. So if you are in dark, you don't know what to do, where to go, and what to do. Jadi orang kalau dalam kegelapan itu nggak tahu mau ngapain, mau jalan kemana. But Tetapi when the light is there, saat ada terang, you ada can see the cahaya, path. kita bisa lihat jalan You can see everything clear. dan kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Hallelujah. So Haleluya. God is our light. Jadi Tuhan adalah terang kita. And then what happens? Dan kemudian apa yang Verse terjadi? 30 tells like this. Ayat 30 mengatakan begini. When He lights up, Saat Tuhan menerangi atau menyinari, I will run against a troop. karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. And I will leap over a wall. So here we see, Jadi di sini kita lihat, when the light comes, begitu ada cahaya, you know there's a wall. kita bisa lihat ada tembok di depan kita. And you know the troop. Dan Maybe the kita army is coming tahu against. mungkin ada gerombolan yang And datang. how do you go against it? How do you leap on the wall? Ya, bagaimana kita melawannya? Bagaimana kita melompati tembok? When God's light comes. Saat terang Tuhan datang. That is the presence of God comes. Itulah hadirat Tuhan datang. In other words, the Bible tells, Dengan kata lain, Alkitab in the mengatakan heaven, di surga God Himself shall be the light. Tuhan sendiri akan menjadi terang. So when the light comes, Jadi saat terang datang, that means God's presence comes. artinya hadirat Tuhan datang. You can leap over the wall. Kita bisa melompati tembok. Even when an army comes, you can run against a troop. Bahkan saat gerombolan itu datang, kita bisa berani menghadapinya. Hallelujah. Haleluya. That's why David can win. Itulah rahasia kemenangan Daud. Hallelujah. Haleluya. In fact, his Bahkan three ternyata brothers were in the military. ketiga saudara Daud lah sebenarnya yang ada di They are ketentaraan. supposed to go and fight against Goliath. Harusnya mereka yang berkelahi melawan Goliat. But it's a David Tapi justru Daud who never faced any army, yang nggak pernah berperang who dengan never got trained in the tentara, army. nggak pernah dilatih.
but he's the one who went against the one-man army, the Goliath. Tapi justru dia yang memenangi peperangan melawan seseorang Goliat. Hallelujah. Haleluya. So, if God is with you, Jadi kalau Tuhan besertamu, the light is with you, terang you can do besertamu, everything. engkau bisa melakukan segalanya. Shall we pray that God strengthen you with His light? Mari kita berdoa supaya Tuhan menerangimu, menguatkanmu dengan cahayanya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Lord, Tuhan you're the God Yesus. Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, let your presence bring in the light, Biarlah hadiratmu membawa bring in the terang, power. membawa They shall kuasa. run against the troop Biarlah mereka berani and menghadapi leap over gerombolan the wall. dan bahkan melompat In di the tembok. name of Jesus. Demi so nama we Tuhan pray. Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan you. Yesus memberkati.